again? Okay, now we will move to skill number 11. Kita ke skill nomor 11 nih. Listen for expression for agreement. Kita akan mendengarkan ekspresi dari persetujuan. Expression of agreement. Expression of agreement are common in the short dialogue, so you should become familiar with them. The following example shows agreement with a positive statement. Okay, with a positive statement. Maksudnya adalah showing agreement ya, berarti kan showing agreement ya, berarti memperlihatkan bahwasannya dia setuju. Oke, contoh nih, misalnya ada orang bilang, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. Oke, so do I. Berarti dia sama-sama setuju atau enggak setuju tuh ketika dia bilang so do I, everyone. Oke. Berarti dia sama-sama agree ya. Aku pikir hipotesanya tidak dapat dipertahankan. So do I. Ya, aku pikir demikian juga. What does the woman mean? Ya, berarti she agrees with the man. Berarti dia setuju ya. She agrees with the man. Berarti dia setuju, guys. Oke. Nah, lagi. The expression so do I is the expression shows agreement with a positive statement. Oke. Jadi, agreement dalam positive statement itu ada dua, everyone. Ya, agreement dalam positive statement itu ada dua. Kalau misalnya kita sama-sama setuju, kita bisa bilang so do I atau I do too gitu ya. Ada dua tuh. Auxiliary-nya tetap everyone ada di tengah-tengah ya. Auxiliary-nya tetap ada di tengah-tengah. So do I atau I do too. Ini adalah bentukan positive agreement. Ya, showing agreement in positive ways. Tapi kalau misalkan showing agreement in negative ways ya, itu ada dua juga everyone. Ada yang bilang I don't either ya. Ada yang bilang I don't either atau neither. Nah ya, neither do I. Kayak gitu ya. I don't either atau neither do I. Sir, kenapa ini menggunakan do? Kenapa enggak don't kayak yang di atas gitu kan? Ya dikarenakan neither itu sebetulnya singkatan dari not either. Guys ya. Not either. Jadi nggak usah lagi pakai negatif. Ya, jadi kalau misalnya showing untuk negatif ada I don't either atau neither do I. Oke. Kalau positif so do I atau I do too. Ya, contoh nih misalkan ada yang sebelah bawahnya everyone. Yang di sebelah bawahnya adalah on the recording, I don't think that our history teacher is very interesting. Aku tidak berpikiran bahwasanya guru sejarah kita itu sangat menarik. Terus tiba-tiba bilang, neither do I. Nah, berarti kan sama-sama nggak setuju tuh, betul? Neither do I. Oke, sama-sama nggak setuju tuh. Neither do I. Berarti, what does the man mean? Berarti apa tuh isinya guys, everyone? Silakan apa isinya? I don't think that our story is very interesting. Neither do I. Oke, neither do I. Berarti apa tuh isinya? Isinya adalah Charlie. ya, he shares the woman opinion. Berarti dia berbagi opininya. Berarti kalau misalkan dia berbagi opininya, berarti maksudnya adalah dia sama-sama nggak setuju gitu ya. Dia sama-sama nggak setuju everyone. Oke. Please. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Sorry, bukan ke soalnya. Ke apa? Ke salah satu percontohannya. Maksudnya adalah, take a look at here. Kalau agreement in positive way, yang tadi kata saya bilang, so do I do too. Me too juga bisa boleh. I'll say itu berarti ya, ya kan kata aku juga gitu. I'll say, isn't it? Sama you can say that again. Tapi kalau misalkan yang negatif, itu cuma neither do I atau I don't either yang sudah saya jelaskan. Nah, yang dua itu umumnya gitu sih, umumnya yang ini juga umumnya so do I atau I do too. Sama I'll say boleh lah, I'll say boleh. Kalau negatif way umumnya cuma dua ini. Oke. Nih, ayo guys, kita coba jawab bareng-bareng dulu. These paintings are really fascinating.
lukisannya bagus banget gitu ya. Aren't they? Nah, aren't they kalau misalnya ada seperti itu berarti sama-sama setuju ya. Berarti kan kalau dalam bahasa Indonesianya ya, ini lukisannya keren banget gitu kan. Terus kata si man-nya, "Iya kan? Kan kata aku juga, ya kan kata aku juga," gitu. What does the man mean? Berarti isinya adalah yang mana, guys? Kira-kira? Yo, what is it? Sama-sama setuju nih. Berarti maksud si mens adalah He D. yang isn't D ya, with betul find sekali. He finds these paintings quite interesting. Nah, kayak gitu ya. Expression of agreement, ada yang bentuk positif, ada yang bentuk negatif. Lagi nih, I don't really care for the way the building was renovated. Aku nggak peduli banget lah bangunannya mau direnovasi. I don't either. Aku juga nggak peduli. Berarti apa tuh? Sama-sama nggak setuju. Berarti he doesn't care about the renovation of He has the same opinion. oke. He doesn't care about renovation of the building. Ya itu juga bisa sih, cuman maksudnya adalah what does the man mean itu kan kita lagi ngobrolin tentang setuju sama nggak setuju ya. Oke, berarti isinya adalah he has the same opinion of the building as the woman. Oke, isinya kayak gitu. Berarti kan sama-sama nggak setuju. Oke, seperti itu everyone. Ini agak mengecoh ya, agak mengecoh juga nih. Karena kalaupun jawabannya adalah C, he doesn't care about the renovation of the building. Ya bisa aja. Bisa aja. Cuman what does the man mean dengan bilang I don't either? Berarti dia setuju dengan statement ini. Sama gitu opininya. Oke. Nomor 3. I think that both candidates for a county supervisor are unqualified. Me too. Berarti sama-sama setuju ya. Are unqualified. Ya, sebenarnya ini negatif ya. Sama halnya dengan are not qualified. Cuman dibuat positif ya dengan bilang unqualified. Me too. Berarti isinya apa? Setuju lah. Berarti apa tuh? he agree with the man. Betul sekali. He agrees with the man. Very good everyone. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan 1 sampai 5 seperti biasa, guys. Oke? So, let's do this. Ini exercise 11 ya. TOEFL exercise 7, page 56. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say, What does the man mean? TOEFL exercise 7, page 56. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question.
You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Oke guys, sorry. Oke, berarti apa tuh guys number 1? Dia sama-sama mau tuh guys. Oke. I would like to take a trip in this weekend. 2 trips in this weekend gitu kan. I would like to take a trip. Ya, sebentar. Answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. Oke. What does the woman mean? I would like to take a trip this weekend. Intinya itu ya. Me too. Berarti apa tuh guys? The trip will cost too much. No. No. Me D too, lah. aku juga mau ikutan. Berarti yang D. Ya, she would also like to take a trip. Yang D everyone. Delta Sat. Delta, betul sekali. Come on, kita move lagi ke number 2. Kira-kira apa tuh number 2? Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Oke. So am I. Sama-sama setuju lagi tuh guys. Berarti apa tuh isinya? Bravo. Bravo, bravo. Betul sekali, bravo everyone ya. That's correct guys. He agrees that Pat should be elected. Oke. Number 3. Gitu guys ya, cara menjawab soal agreement. Seperti itu everyone. Oke, number 3. Number 3. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Oke. Neither am I. Berapa tuh? Ayo guys, come on. Neither am I. So it means that. Charlie. Delta, Charlie. Oke, Delta. coba kita coba ulangi lagi ya. Hati-hati, hati-hati. Fokus, 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 fokus. Fokus, everyone. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Ya, I'm not sure. Aku harus mulai dari awal atau di tengah-tengah. Neither am I. What does the woman mean? Aku juga nggak yakin. Oke, berarti Charlie. kalau yang Charlie, she knows that she is not ready for intermediate French. Yang D, she wants to take neither beginning nor intermediate French. She is not sure which course she should take. Oke, berarti sama halnya dengan kalau yang C, dia tahu dia belum siap. She is not ready for intermediate French. Tapi kan dia juga nggak siap untuk yang starting atau basic level of French. Kan dia sama-sama bingung kan mau mulai dari tengah atau mulai dari awal gitu kan. Kalau yang C kan hanya menjelaskan awalnya aja, yang tengahnya aja, yang awalnya kan nggak dijelasin. Oke. Kalau misalkan yang D, she wants to take neither beginning for intermediate. Dia tidak mau ngambil keduanya. Oke, mau itu awal, mau itu akhir. Dia bukan nggak mau, dia cuma nggak yakin. Oke, berarti isinya adalah yang A. She is not sure which course she should take. Sama bingung mau yang tengah atau mau yang awal gitu. Oke, gitu guys. Oke, hati-hati. Number 4 sekarang. Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Oke, you can say it again. Berarti setuju tuh.
The food in the cafeteria is not the best. Berarti you can say that again. Ya betul, aku setuju. Berarti dia sama-sama setuju bahwasanya makanannya itu ya kurang enak lah ya. Sama-sama setuju bahwasanya makanannya kurang enak. Berarti sih yang mana guys? Delta. Yang delta, betul sekali. Terakhir number 5, come on. Number 5. This party certainly has been fun. I'll say, What does the man mean? Pestanya sangat-sangat menyenangkan. I'll say, ya kan kata aku juga, sama-sama setuju ya. Berarti isinya adalah, Bravo. kalau yang bravo, he wonders if the woman enjoy herself. Dia bertanya-tanya apakah womannya menikmati pestanya. Ya dia nggak nanya, dia setuju, dia nggak bertanya. Oh, Dia Delta. setuju bahwasanya ya emang partinya keren banget gitu kan. Delta, sir. Berarti yang delta, betul sekali. He's enjoy himself tremendously. Tremendously itu banget. Oke. Kayak gitu guys. Mantap. Sekarang skill number 12. Nah, ini kayaknya terakhir ya, skill terakhir deh. Sebentar saya cek dulu ya. Betul sekali. Skill terakhir everyone untuk skill number 12. Oke. Nah, di skill number 12 ini everyone, listen for expression or uncertainty and suggestion. Oke, kita mendengarkan ekspresi ya. Apa itu uncertainty? Nggak yakin ya? Wait everyone. Ya lanjut everyone. Sorry ya. Udah serangga. Oke, list for expression of uncertainty and reference suggestion. Jadi mengekspresikan ketidakyakinan atau saran. Ketidakyakinan atau saran. Nah, lihat sebelah sini everyone. Main akan bilang, do you know anything about the final exam in the physics? It's going to be a rather difficult, isn't it? Nah, kalau misalkan ada kata-kata ini akan agak sulit kan? Ada kata-kata kan, gitu kan ya? Ini pertanyaannya adalah, berarti she thinks that it might be hard. Oke. Jadi ini akan mengekspresikan ketidakyakinan. Oke. Nah, di sini kan nggak yakin nih. Ini akan susah kan? Oke, uncertainty kan nggak yakin tuh. Makanya isinya adalah she thinks that it might be hard. Dia berpikiran bahwasanya itu mungkin saja susah, mungkin saja susah. Kalau ada soal-soal tentang uncertainty seperti ini, kebanyakan pertanyaannya tuh ada isn't it, don't you, dan jawabannya kadang-kadang might be, could be, maybe gitu ya, may, kayak gitu. Nah, sedangkan everyone, the text question isn't it change definite statement into the statement that knows uncertainty. Makanya ya, karena kata-katanya because the words thinks and might express uncertainty. Dan betul sekali. Kalau ada kata-kata think, aku pikir, atau it might, mungkin, berarti kan itu kan menyatakan uncertainty. Oke, ketidakyakinan. Sedangkan everyone yang sebelah sini, nah, I'll never have time to type my paper tomorrow. Oke, aku tidak akan punya waktu ya buat ngetik untuk ngerjain paper aku atau penelitianku besok. Why not do it now? Oke, kenapa kamu nggak lakuinnya sekarang? Oke, berarti ini terkesan suggestion, betul? Terkesan menyarankan everyone. Suggestion, why not do it now? Kenapa nggak lakuin sekarang aja gitu? What does the woman suggest?
Oke. Apa sih yang si woman sarankan? Berarti isinya apa tuh guys? Isinya what does the woman suggest? So it means that why not do it now? Berarti suggest-nya adalah finishing the paper today, gitu kan ya? Betul? Finishing the paper today. Nah, biasanya kalau uncertainty ada kata-kata take. Ini namanya question take, ya. Kalau misalnya teman-teman ya pernah belajar grammar gitu ya about question take, so maybe you know about that. Kalau suggestion biasanya why not atau let's, ajakan gitu ya. Ajakan let's atau why not. Boleh seperti itu. Yuk kita kerjakan dulu yang sebelah sininya everyone. Nah, jawab bareng-bareng ya guys ya. We need to answer together everyone. Do you know what time they're leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Nah, ini gak yakin kan? Mereka seharusnya cabut jam 4 kan? Mereka seharusnya pergi jam 4 kan? Kan itu gak yakin ya kalau ada kata-kata kan, berarti kan itu uncertainty. Oke, berarti isinya apa tuh? Jawab bareng-bareng. So what's the answer by the way? Alpha. She's not completely sure when they are leaving. Benar sekali. Nah gitu guys caranya tuh. Begitu, benar. Oke. Number 2. Nih. I'm so thirsty for all this walking. Let's stop and get a drink. Berhenti dulu aja deh, kita minum dulu. What does the man suggestion? Apa tuh? Let's stop and get a drink. So what does it mean? Suggestion nih, menyarankan nih. Sarannya apa tuh? Delta, betul sekali. They should take a break and have a drink. Number 3. Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? As far as I know. Sejauh yang aku tahu sih begitu. Setahu aku sih begitu. Berarti apa tuh? Uncertainty dong. Ya nggak yakin dong. Oke, so what is it? Alpha or alpha? Oke. Dua jawabannya alpha dan delta. Oke. Well, as far as I know, what does the woman mean? The exam is far away. Examnya jauh gitu. Yang B, she knows that the exam schedule has been changed. Yang C, she's sure that the exam is set for Thursday. Yang D, she thinks she knows when the test is. Oke. Kan nggak yakin everyone. Kalau nggak yakin, jawab aja dengan verb yang mengindikasikan nggak yakin juga. Jadi isinya adalah yang D, guys. Ya. She thinks she knows when the test is. Ya, dia pikir dia tahu kapan tesnya mulai. Berarti kan dia sama-sama nggak yakin tuh. Verb yang mengindikasikan nggak yakin itu adalah ada think sama ada may. Oke. Kayak gitu, jadi D ya. Gampang kan? Gampang ya? Gampang dong. Oke. Yuk kita ke TOEFL exercise number 12. Ya. Setelah ini saya mau menjabarkan tentang dalam soal TOEFL itu kan saya kemarin tuh ada yang miss sedikit ya tentang structure. Tapi emang niatnya emang saya jelasin di akhir sih. Ini dulu aja deh, oke. Oke, 1 sampai 5 lagi ya guys ya, tentang uncertainty and tentang suggestion. Semangat guys. TOEFL exercise 12, page 59. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry. Why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 3. Do you
know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Number 6. Oke, wait. Udah. Kita ke 1 sampai nomor 5 lagi ya. 1 sampai nomor 5 nih guys. Kita kerjain bareng-bareng lagi everyone. Tentang uncertainty and suggestion. Oke. 12, Yes, sir. page 59. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Oke. As far as I can tell, we are. Berarti apa tuh? Ingat, pakai verb yang mengindikasikan gak yakin juga. Uncertain juga. Apa tuh? Delta. Delta nggak sih, Sir? The professor told to False, read. No. Apa? Yang bravo, everyone. Yang B. He thinks he know what the assignment is. Ada think di sana. Dia pikir dia tahu tugasnya. Sebetulnya sama-sama gak yakin. Oke, nomor 2. Gitu ya guys cara jawabnya ya. Oke. Number 2. You're out of apple pie. Sorry. Why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Oke, kenapa nggak coba yang cherry pie aja? Berarti apa tuh guys? Kita kehabisan apple pie. Kenapa kamu nggak nyoba yang cherry pie aja? Berarti maksudnya apa? The man shall try something else. Betul sekali. The man should try something else. Very good. Number 3. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Oke, itu bukannya mulai jam 8 ya? Kalau ada kata-kata dia menggunakan question tag, berarti dia nggak yakin, everyone. Dia nggak yakin apakah betul atau enggak. Berarti nomor 3 isinya apa? He thinks. He thinks, betul sekali. He thinks it's at the start of the movie has been changed. Oke, gitu aja jawabannya antara think atau may. Kalau ada kata kerja di sana ya, gitu aja. Nomor 4. Gampang ya? Gampang kan? Gampang dong. Sulit, Sir. Kalau kayak gini. Sulit, Sir. Oke, nomor 4. Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Let's leave the dishes until later. Nanti dulu aja lah nyuci mah. Berarti apa tuh? Delta. Washing the dishes before they leave. Itu mah berarti ngajak nyuci dong. Karena kan tadi nggak ngajak nyuci dia. Dia udahlah ditinggalin aja dulu lah. Oh, not doing the Ayo. alpha itu. Palsu. Coba nih dari lagi nih. Alpha, Sir.
Not doing the We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Oke, berarti not doing the dishes now. Berarti benar A. Oh gitu. Benar. Nomor 5. Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Oke. Apa tuh? As far as I can tell. Charlie. Si Thomas. Oke. Apa itu? Apakah Matt kira-kira memiliki peran? Cocok untuk peran itu gitu ya. As far as I can tell. Ya. Charlie. Berarti isinya adalah kalau yang Charlie, she told Matt to roll farther. Bukan roll berputar, roll model, role. So, Dibacanya hampir sama sih, roll. Bukan C. Isinya adalah yang D, everyone. She believes Matt the ability for the part. Dia yakin. Belum tentu benar. Kan cuma yakin doang. Kayak think aja, berpikiran. Belum tentu benar kan, dia hanya berpikiran doang. Kayak gitu aja. Jadi yang D, everyone. Sip, gitu ya. Sudah ada everyone untuk skill listening ya guys ya. I'm just not sure everyone. Today itu pertemuan yang ke-18 atau pertemuan ke-19 ya, I forget. Nanti saya cek lagi aja. Oke. Kalau misalkan hari ini adalah pertemuan ke-19, berarti tomorrow we will have the final test. Just prepare of it. Oke, saya sudah siapkan semuanya. Teman-teman tinggal ya kerjakan aja. Oke, tapi kalau misalkan hari pertemuan ke-18, berarti besok pertemuan ke-19. Oke, but I will explain first about the final test ya. Oke, sekarang pertemuan listening udah beres, reading udah beres, struktur udah beres. Cuman ada satu latihan soal yang agak miss, yaitu adalah written expression. Teman-teman pernah dengar gak written expression? Pernah? Apa itu written expression, everyone? Pernah dengar. Oke. Pernah sering. Oke. Written expression itu adalah soal struktur juga, cuman kita diminta untuk mencari yang salah, everyone. Ya, kita diminta untuk mencari yang salah. Nih, sebentar nih, saya akan coba akan coba perlihatkan ke teman-teman ya soal written expression. Oke. Please wait sebentar. Nih, seru nih. Nah, kayak gini aja ini, guys. Sebentar, saya gedein dulu ya hurufnya ya. Ininya mah nggak usah. Nah, diginiin aja deh. Nih, guys. Oke, udah kelihatan? Semuanya, saya mau pengen confirm dulu semuanya. Udah kelihatan belum nih, guys, yang saya show? Sudah, Sir. Clear ya? Clear. Oke, nah ini adalah jenis. Jadi kan nanti kan teman-teman ketika menghadapi soal TOEFL, teman-teman tuh akan menghadapi tiga jenis soal. Yang pertama structure and written expression, kedua reading, ketiga listening. Reading dan listening sudah saya jelaskan semuanya materinya. Oke, dan cara jawabnya gimana. Nah, dalam soal
structure and written expression. Kemarin kita fokus di structure, everyone ya, menyusun kalimat dengan benar gitu. Nah, dalam soal let's say grammar lah ya, dalam soal grammarnya itu ada dua, ada structure, mencari yang benar yang kayak kemarin, yang pas pertemuan awal-awal tuh 1 sampai 5, 1 sampai 8. Nah, sekarang kita ke written expression. Written expression itu adalah bagian soal TOEFL di mana kita diminta untuk mencari yang salah. We need to find something wrong here. Ya, misalnya nih ada soal. Doni, along with his brother and sisters, are going to the concert tonight. Yang salah adalah yang A, along with, yang B, are, yang C, going to, atau yang D, tonight. Itu guys, kita harus mencari yang salah. Waduh, siapa itu? Oke, jadi kita harus mencari yang salah nih. Oke, saya akan minta teman-teman buat mengerjakan 1 sampai 5 dulu. Silakan. 121 sampai ke 125. Ya, 1 sampai 5 dulu dah. Oke, silakan teman-teman kerjakan dulu, pastikan jawabannya benar. Udah itu kita akan bahas bareng-bareng. Maybe I will give you 3 minutes. Saya akan kasih waktu 3 menit aja. Ya, 2 atau 3 menitan lah. Oke, udah itu kita langsung bahas. Oke? Go ahead everyone. Silakan.
Ayo, dan Sir, yuk kita akan coba bahas bareng-bareng ya guys ya. Nih, saya akan bahas dalam sisi grammarnya. Ini pentingnya belajar grammar, everyone. Oke, yo. Number one. Number one, Donnie along with his brother and sisters are going to the concert tonight. Yang salah yang mana? Are. Betul sekali, very good. Dikarenakan fokusnya adalah ke Donnie. Jadi bukan fokus ke his brothers-nya ya. Dikarenakan ada kata-kata along with. Ada kata-kata along with. Ini ada banyak ya. Ada along with, ada together with, everyone ya. Ada along with, ada together with, ada accompanied by. Ya, ada accompanied by. Itu fokusnya ke subjek yang pertama. Subjek yang pertamanya adalah Donnie, everyone. Oke, berarti singular ya, sama hanya dengan he. Berarti salahnya adalah yang are, bukan are seharusnya. Harusnya adalah is ya. Is. Very good, very good. Benar, nomor 2 sekarang. Had Mr. Rudy pick up his daughter, he would come home. Nah, kira-kira apa tuh? Ah. Ini adalah jenis soal conditional sentence. Oke. Conditional sentence. Oke. Ini adalah jenis soal conditional sentence. Jadi teman-teman harus tahu conditional sentence type 1, 2, and 3. Harus tahu semuanya. Nah, di sini everyone, had Mr. Rudy pick up, sebetulnya itu adalah singkatan dari if Mr. Rudy had pick up. Oke, had pick up. If Mr. Rudy had pick up, itu adalah past perfect ya. Ini adalah bentukan past perfect. Kalau misalkan past perfect, berarti wajib diikuti oleh past future perfect. Oke, jadi ini adalah conditional sentence type 3, everyone. Ya, type 3. Jadi nomor 2 isinya adalah yang C, bukan he would. Harusnya he would have. Ya. Karena past perfect diikuti oleh past future perfect. Past future perfect itu adalah would have plus verb yang ketiga. Jadi harusnya he would have come. He would have harusnya pokoknya. Bukan would doang gitu. Oke, ini adalah jenis materi grammar tentang conditional sentence. Oke. Nice. Number 3. She will attend the mathematics class at this time next Monday. Nomor 3, kira-kira isinya yang mana, everyone? Ayo. Ayo guys, kira-kira nomor 3 isinya yang mana? Ini adalah jenis soal tenses. Materinya tentang kalau dalam materi grammar ini adalah materinya tentang tenses. Kalau belajar grammar gitu ya, kursus grammar, ini adalah materi tenses, everyone. Kira-kira apa tuh? Ini ada at this time. At this time itu mengindikasikan continuous. Oke. Mengindikasikan continuous. Continuous itu berarti yang pakai verb ing. Ya. Next Monday itu mengindikasikan future. Oke. Jadi isinya akan menjadi future continuous. Jadi yang salah bukan jadi yang salah adalah yang A. Bukan will attend, tapi seharusnya will be attending gitu guys ya. Will be attending. Karena future continuous kan begini bentukannya. Will terus be terus diikuti oleh verb ing. Mantap gak tuh? Oke. Sip. Lanjut lagi ke nomor 4. Yang salah yang mana? Delta. Betul. Sekali yang salah adalah yang delta. Harusnya Manda has not either. Ya. Harusnya Manda has not either. Kalau mau pakai neither-nya di depan. Kalau mau pakai neither. Jadi neither has Manda gitu kalau mau. Ya. Manda has not either atau neither has Manda. Correct? Nomor 5. Nomor 5 mana yang salah? Bravo, Kak. Oke, betul sekali. Nomor 5 yang salah adalah yang bravo. Bukan to don't discuss. Harusnya students not to. Not to Ya, discuss. bukan to don't. Nggak ada to don't. Harusnya not to. Kalau misalkan teman-teman mau mengartikan untuk tidak, itu not to. Bukan to not to. Misalnya,
Aku memintamu untuk tidak berdiskusi. Berarti I ask you not to discuss. Oke, not to discuss. Oke, seperti itu ya. Yuk, kita kerjakan 10 terakhir deh nih, 126 sampai ke 130. Nih, oke. I will give you 2 until 3 minutes. Udah itu kita discuss lagi. Silakan guys. Yo, semangat atuh. Silakan. Dan sir, oke, great Zakia. Yo, kita langsung bahas lagi gitu ya. Seru nih. 126. Apa tuh isinya everyone? 126. The bridge was hit by a large ship during a sudden storm last week. Oke. Apa tuh isinya? Alpha bukan sih, Sir? Alpha, betul sekali. Karena verb yang ketiga hit tetap hit ya, bukan hitted. Betul sekali. Hit, very good. 127. Jenny's professor had her to rewrite the thesis many times, bla 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 bla. Ini adalah jenis soal kausatif, everyone. Materi kausatif ya. Ini adalah materi kausatif di mana kalau misalkan kata kerjanya had diikuti oleh objek manusia, itu wajib diikuti oleh bare infinitive, bukan to infinitive. Jadi yang salah adalah yang A. Jadi seharusnya had, her, rewrite aja, nggak usah to rewrite. Oke, causative verb itu kan ada have gitu kan, ada make, sama ada get. Ya, kalau have sama make itu wajib diikuti oleh bare infinitive. Ya, kayak gini nih. Kalau had, objeknya human, langsung diikuti oleh bare infinitive. Harusnya bukan to infinitive. Jadi, had, her, rewrite. Kalau get, baru to infinitive. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan andaikan ini had-nya diganti gitu ya, jadi get, ya kalimatnya bakalan betul. Kalimatnya bakalan betul. Gitu ya. Oke, gitulah. Ini materi grammar namanya kausatif. Nomor 128. Because they had spent to, ini gampang banget. Mana yang salah? Bravo, Sir. Kayaknya. Betul sekali yang bravo ya. Ini kayaknya ke ini ya, ke enter ya. Ini harusnya ke sebelah sini nih. Ini ke sini nih. Benar sekali yang bravo karena ada time. Ingat everyone, time itu adalah bentukan uncountable, nggak bisa dihitung. Jadi untuk mengartikan banyak, arti banyak untuk uncountable itu bukan many, tapi
Much. Much, betul sekali. Much. Many itu untuk countable kayak many people, many students, many book. Nah, kalau much itu untuk uncountable. Much time, much experience, much sugar, let's say, much water, gitu ya. Sip, nomor 129. Yang mana nih? D. Nah, yang salah itu harusnya adalah yang D ini tuh. Ini double object nih, nggak bisa nih. Double object, betul? A novelist and Kiran Dewi. Kalau mau pilih aja salah satunya. Jadi seharusnya ini tuh gitu aja nih. Di nggak adain, a novelistnya nggak adain. Jadi harusnya given to Kiran Dewi aja udah. Nggak usah pakai a novelist. Kalau sampai objeknya double kayak gini, nggak boleh. Kan udah saya di struktur juga ada kan gitu yang objeknya double gitu kan, nggak boleh. Gitu ya. Sip. 130 terakhir everyone. Apa tuh? Ini adalah tentang, ini masih struktur. Udah saya jelasin everyone di pertemuan-pertemuan awal. C Ya. enggak D. Oke. Ini adalah tentang relative clause bisa atau kita sebut dengan adverb clause juga bisa. Ingat everyone, kalau ada when di tengah-tengah, ada when gitu ya. Ada where di tengah-tengah, ada what di tengah-tengah kalimat seperti ini nih. Rumusnya wajib diikuti oleh subject plus verb. Wajib kayak gini guys. Ya, jadi setelah where, setelah what, setelah when, kalau ada di tengah-tengah posisinya wajib diikuti oleh subject plus verb. Jadi, yang salah adalah yang D. Seharusnya when we have aja udah. Gak usah pakai do. Ya, when we have yang D yang salah. When we have to submit proposal, bukan when do. Oke, ingat kalau ada adverb clause seperti itu atau relative clause seperti itu, ada when, ada what, ada where di tengah-tengah kalimat, wajib diikuti oleh subject plus verb. Itu udah saya ajarkan di materi struktur itu ya. Iya. Oh, itu salah ininya ya, tab-nya itu tadi ya. Iya, kalau ini masalah tab-nya benar. Ini harusnya ke sebelah, ini harusnya ke C-nya, yang ke I seharusnya. Kita ke sini. Jadi yang D yang salah. Oke, everyone, any question? Kayaknya besok pertemuan ke-19 seru ya. Latihan soal ini sekaligus saya menjelaskan tentang final test. Karena pertemuan 20 itu adalah final test. Oke, pertemuan 20 teman-teman ngerjain soal TOEFL. Ya, mantap gak tuh? Yes, sir. Okay, everyone. Time is up. Is there any question? No, sir. Okay, thank you so much everyone for coming. Thank you so much as well for nice attention. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you, sir. Yes, you're welcome guys.